Pada tahun 1857, ketika pemimpin Kesultanan Banjar yakni Sultan Adam Al-Wachik Billah wafat, mahkota sejatinya akan diwariskan kepada Pangeran Hidayatullah II. Namun, Belanda ikut campur dalam perwarisan tahta tersebut dan mendukung Pangeran Tamjidillah II untuk menjadi Sultan Banjar selanjutnya. What if we interfere with the kingdom so that Prince Tamjidillah II can be the next Sultan? I think he will be a better one. He's more useful to us. What about Prince Hidayatullah II? He's the one who is supposed to be the Sultan. He's Sultan Adam's will, and the royal family supports him. Prince Tamjidillah II support us more than Prince Hidayatullah II. If he is the Sultan, he will let us process the coal mine. We can make Prince Hidayatullah II as the Prime Minister. Aling yang pernah mengabdi kepada Sultan Adam memimpin penentangan terhadap keputusan sepihak tersebut. Pihak Belanda memilih Pangeran Tamjidillah II sebagai Sultan demi keuntungan tersebut. Padahal yang paling pantas untuk naik tahta adalah Pangeran Antasari yang merupakan keponakan dari Pangeran Hidayatullah II. Kita perlu mengajak Pangeran Antasari untuk bergabung dengan kita dalam melawan Belanda. Segera kirimkan surat mengenai kondisi saat ini kepada Pangeran Antasari. Siap, laksanakan. Setelah Pangeran Antasari menerima undangan Aling, pasukan Pangeran Antasari menyerang kawasan tambang batu bara Pengaron. Di Komando Panembahan, Aling dan Sultan Kuning, pasukan Muning berhasil membakar tambang dan pemukiman orang Belanda. Serang pemukiman Belanda! We are under attack. Send more troops to me. Their troops are more solid than ours. Don't stand a chance. We need reinforcement. Setelah Belanda mendengar kabar terbakarnya tambang batu bara dan pemukiman pasukannya, Belanda menyadari bahwa Pangeran Antasari semakin kuat karena mendapat dukungan dari pasukan Muning. Untuk menghadapi Pangeran Antasari, Belanda mengadu domba Pangeran Antasari dengan Sultan Tamjidillah II. Prince Antasari is a threat. He has the people's support and a lot of troops called Muning. How do we handle them? They have far more troops than we do. We can use our Deputy Imperial strategy. If we convince Sultan Tamjidillah II to align with us, we can use his troops to handle Prince Antasari's troops. That's a great idea. But how do we convince Sultan Tamjidillah II to join us? We can tell him about people's disagreement of him being the Sultan, and the fact that they support Prince Antasari as the Red Sultan. Situasi semakin panas karena pasukan Sultan Tamjidillah II semakin kewalahan dalam menghadapi pasukan Pangeran Antasari. Untuk menenangkan situasi, Belanda memberhentikan Sultan Tamjidillah II dan mengasingkannya ke Bogor. Prince Antasari's troops are growing much more powerful than we anticipate. We should take action. What if we dismiss Sultan Tamjidillah II from the throne so the people could be less rebellious? Alright, bring the Sultan Tamjidillah II here. You're asking for me? Yes, with the situation getting worse, we have decided to dismiss you from the Sultanate of Belanda. Or, get me out of here and send him to Bogor. Kemudian, Belanda menawarkan tahta Sultan kepada Pangeran Hidayatullah II. Namun, beliau menolak karena tidak ingin menjadi boneka Belanda. For the benefit of everyone, we offer you a peace offering. You can be the Sultan of Banjar. I refuse. I will not become your puppet that you can answer. The people will suffer more if I accept your offer.
Pangeran Hidayatullah II kemudian dinobatkan sebagai Sultan Banjar oleh para pengikutnya. Tuhan, Engkau adalah pemimpin kami. Kami bersedia mengikuti. Terima kasih atas kepercayaanmu. Mari berjuang bersama untuk mempertahankan tanah Banjar. Hidup Sultan! Belanda berkali-kali membujuk Pangeran Antasari untuk menyerah, namun dia tetap pada pendiriannya. Dear Pangeran Antasari, surrender to us. Don't rebel. We're stronger than your tiny army. You won't win against us. Dengan tegas kami terangkan kepada Tuan, kami tidak setuju terhadap usul minta ampun, dan kami berjuang terus menuntut hak pusaka. Belanda kemudian menawarkan 10.000 gulden kepada yang mampu menangkap atau membunuh Pangeran Antasari. Namun tidak ada seorang pun yang menerima tawaran ini. We need to capture Prince Antasari. He's the most persistent of them all. If he falls, then most of his army will fall too. Spread the news that the ones who can catch and kill Prince Antasari will get 10,000 gulden. Tuan, keberadaan Pangeran Antasari kini sudah terancam. Belanda menyatakan bahwa barang siapa yang dapat menemukan atau membunuh Pangeran Antasari akan menerima uang sebesar 10.000 gulden. Apa yang harus kita lakukan untuk membantu Pangeran Antasari? Jika ada yang melihat poster ini, segera ambil dan enyahkan. Kekuasaan Belanda terancam. Karena sudah banyak rakyat yang mengikuti Sultan Hidayatullah II, Belanda kemudian mencari cara untuk menangkap Sultan Hidayatullah II agar kekuasaan tanah Banjar dapat kembali ke tangan Belanda. How can we capture Sultan Hidayatullah II? Maybe we can be someone that he cares for. His mother is in a more vulnerable position than him. We can capture her, then ask him to surrender. What a clever idea! Guards! Yes, sir. Bring me Sultan Hidayatullah II's mother alive. Yes, sir. Di rumah Ibu Sultan Hidayatullah II. Sultan Hidayatullah II akhirnya ditangkap karena Belanda menyandra Ibu Sultan Hidayatullah II. Sultan Hidayatullah II dibawa ke Martapura, kemudian diasingkan ke Cianjur. We have your mother in custody. Surrender now or she will die. Alright. Pangeran Antasari kemudian dinobatkan sebagai Sultan Banjar. Tuan, kami mendengar berita penangkapan Sultan Hidayatullah II. Kami memerlukanmu untuk menjadi pemimpin kami yang baru. Terima kasih. Mari kita membalas Belanda demi tanah Banjar dan demi Sultan Hidayatullah II. Hidup Pangeran Antasari, Sultan kita yang gagah berani. Hidup! Pangeran Antasari wafat di tengah-tengah pasukannya karena sakit paru-paru dan cacar yang ia derita.
Lebih baik kita mati daripada menyerah kepada Belanda. Terus serang! Serang! Perang Banjar pun meredup sepeninggal Pangeran Antasari. Para tokoh pemimpin rakyat yang tersisa dibunuh, ditangkap, atau diasingkan oleh Belanda. Beliau menitipkan pesan pada pengikutnya untuk terus berjuang sampai titik darah penghabisan. Aksara Jawa iki diwacane rukun agawe santosa, cerah agawe bubrah. Tegese yaiku yen padha rukun mesti dadi tentrem. Nanging yang padha congkrah mesti gawe utawa nyebabke kerusakan.